sugu min sisan ni bɛ Cheikh na ra o b'a dɔn yarabi Ala k'an balo ni Cheikh na ye Ala k'an fato ni Cheikh na ye Ala k'an wuli ni Cheikh na ye Ala m'an kunna diyara Ala k'an laban ɲɛ n'Ala ye mɔgɔ min garijɛgɛ Cheikh na kalandenya ra a ma tɔ si t'u ye Ala t'a dɔn Mutar Sherifu min bɛ b'u ye da fɛ o sisan o bɛ to k'o de fɔ Ala kana foyi yira an na ni Cheikh na tɛ Ala kana foyi yira an na ni Cheikh na tɛ kalandenkɔrɔbaw y'a fɔ an ɲɛna ni mɔgɔ ye dugawu k'i ye Ala k'i kɛ Cheikh na kalanden ye diinɛ ni lahara bɛɛ bɛ o de kɔnɔ na fana y'o fɔ an ɲɛ fana Cheikh na denkɛ kɔrɔba Baba o y'a fɔ Cheikh na n b'a fɛ i bɛ fɛn fɔ n ye i bɛ dugawu d'i ma dugawu min ka bɔ Ala fɛ ka tɛmɛ dugawu biyɛ kan a ka di Ala ye ka tɛmɛ dugawu biyɛ kan a b'i jaabi joona ka tɛmɛ dugawu biyɛ kan a hɛrɛ dunya ni lahara a ka bon dugawu biyɛ ye Cheikh na y'a denkɛ jaabi o ye dugawu min ye Allahumma ij'al ni min talmizi Cheikh na d'a ma o san na an karamɔgɔ Seydina Umaru le Dembo an jetigi cɛ don an bɛ fara ɲɔgɔn na en 87 a bɛ bana min na a ma wuli o de banara en 87 an farantɔ ɲɔgɔn na an bɛ bɔ ɲɔgɔn ka na mako 6 tun bɛ n na o y'a sɔrɔ Baba Fofana Cheikh na Fofana min banna ni se waati na don din o kɔrɔkɛ den de bɛ Baba Fofana ye ale soma yɛlɛmara Ala ka hinɛ ka n'aw ye ale tun tɛ manke ɲɔɔrɔ n y'a fɔ a ye a bolo bɛ n kama ten ayiwa fana ni Cheikh na hɔrɔnmara ko taa hakili sigi ko a biɲɛ bɛ dilan ko tigi hakili sigi ko a biɲɛ bɛ dilan a y'a fɔ k'a dan o ma ten ayiwa mabili jɔra an bɛ don n borira o y'a sɔrɔ ayiwa Seydina Umaru farigan tɔgɔ don n borira ka na don a kan a sigilen bɛ ten a ko tagali sera a ye baraka tiɲɛ dɔ bɔ k'a di ma ko an na dɔra ko dɔ nana di ko a sɔrɔ an tagara ka ban wala y'a garder a ye baraka bɔ min ta k'a di ma ayiwa n ko an karamɔgɔ mabili dɔra an tagatɔ don nka Côte d'Ivoire bi ta mako in bɛ n na mako in bɛ n na nin bɛ n na nin bɛ n na n y'a fɔ fo 6 a sigilen bɛ tan de bloqué fan b'a kana diɲɛ mina de fana ma da ko aw ni anw ko Ala ka anw bɛɛ kɛ Cheikh na kalanden ye ba bɛɛ bɛ o kɔnɔ na a b'a da min kan n nana mako fana dilara Ala m'an kunna diyara Ala k'an laban ɲɛ Cheikh na ka ko bangera waati min na o babaw bɛ to k'a sɛgɛrɛ ɲɔɔrɔ u bɛ to k'a sɛgɛrɛ Mudardara Ala an kunna diya Ala an laban ɲɛ Ala k'an sutara Muhammadu Mutarul Ma'ruf mukadamu kɔrɔban ye Ala ka jɔn ɲumanba walijuba in maa maa ye kuma fɔ Cheikh na ma kasiri ko in na ale de ye kasida kɛ k'a bɛɛ jaabi k'a sɔrɔ maa o bɛ sɔrɔkaw ra o don na o kɔgɔni bɛ dɔɔni la ka tɛmɛ ale kan nka Ala ye nɔɔrɔ min d'ale ma Cheikh na ko ra bɛɛ ni nin yɔrɔ de don ale ye Cheikh na sɔrɔ Mudardara de taara sɔrɔ ayamul bidini tile 13 14 15 Cheikh nana ka kalandenw cɛsirilen bɛ o ma o kɛ min kɛra a ko a yɛrɛ jusura a dɔ fɔra an ɲɛna ko Serifu cɛ k'a bɛ kutubaniya golo kan an nana sɛgɛrɛ n'a sɔrɔ a n'a ka kalandenw cɛsirilen bɛ min man nin ye k'a sɔrɔ an ka masabu malikira o ma fanga don o ra sabu Cheikh Ali y'o kɛ makuruhu ye i kana kɛrɛkɛrɛ da waati bɛɛ y'a labato waati ye k'a kɛrɛkɛrɛ a yamulu bidini na k'a sɔrɔ arifunaw ka mazabu ra hali Cheikh Abdul Qadir Jilani yɛrɛ o y'a fɔ k'a tile 3 sun a baraji ka bɔ saji 600 sun ye o y'o fɔ o kɛ min kɛra o ka fɔra ni wulada sera ayiwa ni suntigɛ waati sera Cheikh na b'a fɔ Musa Jalo ye ko sisan an ka sun tigɛ ko suntigɛ sera Ala an kunna diya o ka fɔra Mawlud Mutar bɛɛ ye ko Mawlud Mutar anw tɛ Malikiyu ye an tɛ Shafi'u ye an tɛ Hanafiyu ye an tɛ Hanbali ye anw ye Muhamadiyu de ye Aïdra
aya jabite ni sundaga sera ba fa Musa Jallo ma lere sera nga finge nga sunte lundora tardera so kono fo leri timina amabodona yani doni afura kabo fo leri sera nga sunte suntigara ka ban ako Musa Jallo ma ako kala noye mi en tardi bi doni yala o ba kundon wa kwanta kundon ako mbora ya kataka fasi shotana karawdara rajalat salanu wa nabi umma kubara shotare daranga nini shoti yani antara alhamdulillah antara Madina ala cela Muhammadu nofe sallallahu an tagara sɔrɔ ala cela Muhammadu tɛ plasira a gaibu yara dɔɔni an sigira k'a kɔnɔ n'an nana ɲɛ sɔgɔti ani wele mako min na an bɛna o fɔ a ye an sigira k'a kɔnɔ ala y'a kɛ a ma ban o gaibu ra a mana joona ne y'a lɛri sera kalandenw de bɛ n kɔ n ko sɔgɔti ani ma wura sa an ka se kɔ kalandenw bɛ n kɔ o bɛ sin tigɛ ni ne ka ɲagamiriya de ye ayiwa ala cɛla ma n'an ka ɲɛna ne ye sɔgɔti ani bilasira a karawdara fasi ne sɔrɔla ka na yan ko min ye lɛri ti man kan ko o de bɛ nin haidara ala ma ko na diyara ala k'an laban ɲa ala k'an sutara olu maarufuw bɛ yen dɔnnikɛlaw bɛ yen ba a lamiyɛna don wɛrɛ tuguni a ye baro f'u ye ba ye dugu de bɛ yen olu maarufuw bɛ yen sidatugulu baba ayininu bɛ yen u bɛɛ kɛra mudaridara de ayiwa aw mɛlu ko aw kalanna aw dɔnnikɛlaw ni maa min ko k'ale yɛlɛnna ka taga san na aw bɛ mun fɔ o la ala ma ko na diyara biye ya a ta fɔ biye ya ta fɔ ala ma ko na diyara sifatigi ye min fɔ sidati ko sifatigi ko nin a y'a fɔ ta mɛ n'a tigi kɛra ala ka maa ɲuman ye ni ta an na kari ba ye dukure ko ayiwa ko Sheikhana an ye min ye Sheikh Khalil ra Sheikh Khalil ko ni maa min ko ale yɛlɛnna ka taga san na o ye rida ye o tɛ bɛ silamɛya ra k'i to silamɛya ra ni yɛlɛnna ka taga san dɛ o man kan ka fɔ walima k'i to dunuya kɔnɔ yan ni na alijɛnɛ hurulon a ye n'u ye ɲa embarrassé o ti fɔ silamɛya ra o kɛra rida ye bɔra silamɛya ra kami gara ayiwa sidati ko ni ko ma kuma ni Sheikh Khalil ye sifa ta ko ni n'a tigi kɛra maa ɲuman ye an bɛ se ka ne bɛ se ka minɛ de kɛ o la ayiwa Sheikh Nafida Mahulaw a ko awa anw yɛlɛnna ka taga sanfɛ da dɔ n banna n ka baaraw la n dalen bɛ ka ɲɛsin sanfɛ dalen bɛ n ka so kɔnɔ ka ɲɛsin sanfɛ ruhu ni min alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi lamini a bɛ yara ka lamini dɔɔni ko min ni na ni su kora a bɛ bɔ a dugu kɔnɔ ka kɛrɛfɛ yɔrɔw filɛ ni y'a ye fɛn mankan bɛ a bɛ bori ka don a diyara cogo min a bɛ yara ka lamini a yara ka lamini a tora wɛrɛ yanni sɔɔni Jibrilu ani Mikailu olu nana a ye olu tɔ mankan min ye a girinna a bolila ka don dugu la ka don fari la Mikailu ni Jibrilu nana Jibrilu ye sisi ni ci k'a dayɛlɛ k'a sɔgɔ ni ci selidaga bɛ Mikailu bolo k'a ko ka jolisu min b'a la k'a bɛɛ bɔ ka tila k'a nɔrɔ k'a kɔle k'a minɛ u bɛ taga ni ɲɛ ala m'an kunna diyara bɛɛ tugu u kɔ shagala dara ala musa me nindo kala magari bodo e nyoro
timi sidratul muntaha timi kursi nunu kulu bɛɛ timi an sera place ra la masha Allah Jibrilu ko ayiwa an nana n'a ye an ye min fɔ an nana n'a ye Jibrilu y'o fɔ an ye fɔri ka miɛ o ko Jibrilu ma bon a ye k'a da pied fila ni ɲɔgɔn cɛ an k'a suma u ye da pied fila ni ɲɔgɔn cɛ pied fila n senkɔrɔ yɔrɔ pied kelen senkɔrɔ yɔrɔ min bɛ ni o cogo ni ɲɔgɔn n kunkɔrɔ yɔrɔ pied min bɛ n kunkɔrɔ yɔrɔ la min bɛ ni o tɛ ni ɲɔgɔn o kɛ min kɛra kan bɔra tuguni a ye k'a ta u y'a ta k'a bɔ yen nɔ ko a ka se kɔ ka n'a da tuguni u sen kɔra ka n'a da pied fila ni ɲɔgɔn cɛ o senkɔrɔ yɔrɔ ta pied ni sibiri ɲɛ kelen kunkɔrɔ yɔrɔ ta pied ni sibiri ɲɛ kelen o ye Arsu Rahmani pied fila ye Arsu Rahmani a pied kelen bonya kuma fila ba wora pied kelen o ka bɔ dunuya ye siɲɛ 2,000 ila o tɛ pied kelen ka bɔ dunuya ye siɲɛ 60 ka bɔ pied kelen na ka taga pied kelen na kɔnɔ min ka teli an b'a fɔ tan ko concorde an b'a kɛ concorde ye sisan ni concorde wulila pied kelen nin na a bɛ pied dɔ in sɛgɛrɛ sani a bɛ se yen sanji 80 a bɛ o de kɛ n'a ma se fɔlɔ Cheikhna Ahmada Mawla y'u fa Cheikhna Ahmada Mawla y'u fa senkɔrɔ yɔrɔ sibiri ɲɛ kelen kila sanji 80 tɛ o ka dɔgɔ ka bɔ pied kelen na ka na pied kelen na Sahara désert a wula kɔnɔ 60 a wula kɔnɔ kelen na bi sanji 60 o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ Cheikhna Ahmada Mawla y'u fa an ka seku bɛɛ n'a o de ma an b'a la tanu ka tila k'a la tanu bon Gawusu Balo y'a fɔ n ye kalanden dɔ tagara Zorɛri la Ɲɔrɔ a sira a bɛ nagafila kɛ kalandenw dalen bɛ sunan na dugusɛ gwɛra kalandenw ka fɔra o bɛ taa wulila ka baro kɛ Cheikhna ko ye ɲininkali kɛ a kalanden juma de sira kalandenw kunna Zawiyara sura a bɛ nagafila kɛ dɔ in teliya k'a bolo kara ko Cheikhna ko ne don wile ni bɛ min ɲini aw fɛ a ka farila duuru sun ni farilaw a ko do a di cogo la lazimu ni wazifaw a ko olu ka a kɛ cogo la ka hinɛ ɲɔgɔn na ni nagafila lɔgɔbaw la salatul fati 313 susu o bɛ wasa kɛ Sheku melu bɛɛ ye ka si kɛ kaliwara u borolen bɛ u ka kala n'u borolen bɛ su ni tere sɛgɛ ani ɲaban fala man kɛ o Sheku ye Aïdra ske Aïdra fala man kɛ o Sheku ye Allah akbar Aïdra ala man kuna diara ala ka labanya Cheikhna ka ko bangira min kɛ nani Cheikhna sɔsɔrɔ mun bɛ lagdari ye ɲɔgɔn ye a ye dɔ fɔ kasidara sisan buyo ka kɔrɔfɔ tɛmɛna wele ka wele o na bi ni wulidi bɛ di n'a diyara i b'a fɔ ka bɔ Cheikhna la ka di ala cɛla ma direct hali ma tɔ ninnu fɔ sabu ala kira y'a di sɔtiya ma cogo min direct a labanna ka di sɔtiya ma ten direct n'a do diyara i b'a fɔ Cheikhna Cheikh Tidiane Cheikh ala cɛla sabu ayiwa Cheikh Tidiane a dɔ ninnu cira dira Cheikh Tari ni Cheikh Sirimono kana di o labanna Cheikh Tidiane y'a d'a ma direct n'a diyara i bɛ pan fila in kunna
ka short yan fo direct ka soro ka ala jela fo wole biye ko fe tuguni ala kera alayhi salatu wassalam onna na dama direct o kara anjo fe en 33 ore ko so buye ba fe kara yang zura amba ala tando de inshallah kala ngoro ba do yere ya fanyana sabele bilu ka kundi ba do be olu do awuni na ala ci la fe ko ci la ka do ka ya ale ni sheikh na ka kunga ala yi wala mara tu ko ya ne ala yi do ka yi dina do ka ayele maka ke saye sheikh na kan na kun kara wode ye abora wudun ko na kana sheikh na zura ya ka ya nya be na ala ma ko na diara sheikh na ka kunya bangira minke o kay mi gara ay ni so so mo de nyong ye ci ate fili mo bena o dona ni beti janiya sheku ye yo do montar ba wede ko antar wede tuye sheku ba ye o dona wede ko ndige ba ye o dona nya biara dem ma o don yerera noro do ni bara abe don ni ye so mo le lagdari abeda nyoro wakati mina kila 1909 kila 1912 en 1912 reka mais la banaka mien shortaro dukure Dakar ko samina ko 1909 et au défaut amen o kemingera o bietu bayira ko awa chokora bayinde do kwa be wode nyina kana finga da amana kawe akira sheikh na da ma wallahu de senya na buya ka korfo ira tinaka aywa lazam min du ni nonje aywa so so mo bi ma ye o ma se ka dafa aba ye tugo mi aba dafa fo sheikh na da ma wallahu o dira sheikh na ma tuma mina sa ya tugo be to kanna o be mene lama kuna diara ala kan labanya antare ni anana ta gididi ga shosro mo de fe ala bana oro so ni ankara bo sheikh na shosro mo do anana ko kai bismillah ala ba mu jam ko wo toyi no ko ti ka fenya ba de ma so ala man kuna diara la kan labanya Mohamed Boutefien don ulu labana jabane ko do ya ede ba ambie ka nyemo ye ede ba ambie ka sheku ye ambe hida wo la je ka dilele ma na fara tu ne be se ko ka ta ke ma ka gere bu ye tu ni ado na fa wala ka o ma do ka to ko sheta na kan fo ala ka ngi se jenyi on dugu toro ma na la yu kuna dia be do mo dugu ni ma dia ma atoke la ka ngi se o ma be do mo dugu di ma aduna ta borata e kara mo be jama ba no de ka ke mo ka gere buye ngora na biara wali duna bu jayinu no kwa du ka fo alu de makanti buye o bi ra fisa ya bilali ne abu hurayra ta no ma olu tu wara ala jela ko o tu ma fe ngala ne mankala difference mi be wulu ni ngonje be nya ba wode da o tu ma alu de ka bo itale be makaya e munya o kemingera doyi ale fununa komi adira sheikh na de ma amada de ma ko yedem sen wa soro oduna la ilaha illallah anu de benyona la ilaha illallah adu benyona ko baba ko sirbu de ni ko kabina karama yo kana hakilite nyo fe ana hakilite nyo be ana hakilibe ala fe suni tele la ilaha illallah ko furu folo o lo suri ka ko chiama kwa hakilite kwa la ilaha illallah kwa nana diwole ma ale fununa wala alabana ko ka lazamu dama miga o masoro afana fununa ma dunu ka lo suri ba no fe alabana wala sa anana ko tuma fe aye mimi na sheikh na sosur mamudu fe abena wo si ko wo ma abena to na ta ka koroye ko nyokula min di ma o ka koro min bi bolo on shiru ta do nya de mina o nya de mina
mukadamu melu sigini ba ala minu no kabina ni sheikh na manyunga ye folo mukadamu melu tuba ala minu no chorno hadi bakar chamu fa chorno hadi min dalimbe seguwe o bara mumna abdurrahman bara chorno seydu jibril ba o bara mukadamu ba melu ana abubakar bo lambo na senegal lu be bara lu be tu be so mo lu no fe ka sheikh na ni tumara ayo lu be ke fa na mukadamu ye ka bank wira sheikh na ra sheikh na yo be ka mukadamu ya kuna ayo so mo da ye mukadamu ni ninga ayo kare antare na ka wulu di seko ando ya mina afenya na mana la mado adlole tsikatu jeni ba mina ka farataka chorno hadi min dal be seguwe wode ya amina ka farataka nabe lazim ka so ma ba ka fila nabe lazim ko gulata ba ka fila nabe wajifa ka fila ba ka fila don ta fanya na matti ka to jede ba amina ka farataka wode ko pale ba amina ka wode dal be seguwe kata adalu na 34 kana bila bira mama ni be tabami ni siraye tande safla bi wuli kido hal nay burobe nyong buruta emi ter tabami etaye mimbe tababi go hadi bi ni akorobo se ba soro ale be taka ti amadomi ma meluba alaminu no anyo mie bina madu sise mimbe o fa ke bo sise utumbe bo suma dugu ni kana ankara mo fe ya o fana ya la ke da ankara mo nyana mbe ka tayule bi dalin to mimba kere fe chorno hadi ni bo wati sira illiyuna abe sute ka bodlaka foka che flafo maka jigtugu ni kala illiyuna abe se da abe jigtugu foka to ro ka suma de dalin otara ki amadomi segu nyaro karamo ba mo oye da na fede ka wodona ko segu ka ko ni su ko chokora ba hakri jela maran nadre chokora ba hakri jela maran atle ban yege na ko ani su am ngara chokora ba na su fe ko chokora ba hakri ban yele ma chorno hadi nyong be dugumina no bora o dugura su ko ra o dugura sewu ka mba fawuye ni wali ju so batu be sewu ya kelen de tagarani ni fila tundo kelen de tagarani aywa ni kelen tundo aywa kelen de tagarani ba mo yo de ko ala man kuna biara ya amina ka farawka o kemingera ale antare ni abedu mema nyoro ayo fere be takasi kai dogbere yo du insan ka ke hidaya ye ka di sheikh na ma atara sigi kai aka noro be to ka du fe dondoni atu be yele minje do be ka dimiliye abeka dimiliye yele be ka dufa ala ka nguna dia ebe bole ka tube wo ronna kana se ko wode da ka dira ni ba sababu lo o make wora agulida atara fas mudo radi mimbe bi no biye kabila kene aywa kashuguli hijabu tigi no biye kabila kene kay nunu ra kawdo la ba ngona diara o kemingera la ba ngona diara shirfu kelembe fasi wodona ko shomo lo qaynun sirgo kabila min be ento fase ko qaynun ka jodi jabit ni ka kabila do momudo radi min be aba ka jodi jabit ki place rabi bu yere ye marti ni hidaya gudi man baye ka ta dama ko be bu ye ta radro sura men roi de Maroc ya invité dans 2G ay kala ndo ci ndo ci kalu ni yere to bara enveloppe in ka girin ko sobe $1 kata de $1 momudo radi ko ci la de nunuma wala ka jomi nandani haliya anyada yete ikana la gore lo anyada yelete ni haklima e ta'lamu annahu waliyun awliya illa wala ka chawdo do anyada yelete ko be wasake te bani wala
ala ka cɛbaw dɔ ala man kuna diara ala ban la banyara ala somo lo kayno no fe wa soro o ye shirifu yo dona akolen be abeto kala ba akakala no ye ko sisa na tara diwanu na waldu ka nyongo ye yorora ambe funange ni chemiseni ye abena bia de kofe asima sesa yibina ne kono kasoro la dara ikora wali yara chogo ni masanyi bina ni da faite na diwanu na me ni masesa yibina ni folo chemiseni ne abena an bia de kofe an bia be na lelenye na mana fana pointi nyana bo Hydra. Ske. Fande bena pendo wali jugu mimi be barzakura mimi be nyana ma bie de bena ale bena bie ko fe ya le conseil de ministre be sigira ministre bie bena son la président be soro kana bimu be be grâce à be d'accord ko si ma se sani bina ne kolo ka soro la dara I ko ra wali yara chogo itise kana diwanu na ne ma se sani bina ne me ne yake mi se ni ma se sani bina ne kolo wasoro ankara mazu ya ye degré mina we ya la dare ka we ya ye degré mina o do na ko ye saji bisa bani saba we ya ye degré mina fu ni ge ya ye mina o tara nyoro ndomi ya ye sugura tugo mi degré mina atara soro ora te net ay degré mi ka bi no yoro be ala ya yira ale ra o soro kabele no ge saji bisa abe degré mina fa no da be te abe tay atara nyoro lo anyala raka aya ye o degré ra net ay degré mi ka bi no yoro ade yo fa ka kala ndo ye o ke mi gara atara na na tan daga dike pana na aiwa kana shiru ce segere o ka le buru mina la be ka ka alera ye sisa asiri yoro ra kai aka fu be ka dimini aka fu be ka dimini me shiru fo demiseni ngudi ken be ka wuda an fe ye sisa ale ba pensera o ka ko de be ka ale ka ko dimini mais ma se sanji bina ni folo la démission do sur vos démission do ale ka ko be ka diminuer ale hakiri bara peut-être o sur ko démission do ko me do fana ye shiru fuye ya ala ka jol ma wa yuye nana ye kan tege mina wi bismillah bismillah wa kuma o kami gara ala kuna dia o jumasu a perera kana diwanu na bienye kilo diwanu bulundara ka keta ni minana wala jumina mimbe bo min sudo min bo barza ga bo fele be ma minino wotene e kado ni minana bo fele e kado ni nana e kado allo ni be prelembe bien na yesira de bien ma fukana da ko kana se ahmad wallahi ona na ko pay be min no wede be ay dan to mo kayno be fasi ay damina pay e ka kala ndem eni ka kala ndem fora nyon go doni aw baraye asirama akonika a finge kunga ala finge ana naja fadali kunga bulumina nya bera janema jebi wali mamudo zawi ali mamudo do kwana na mfe kunga bulumina na alasi kuma serani me akaba aywa bismillah aywa be ya fama sisa be dabla be do na kwama ashiruti anga neme yante wo yoroye anna na minga mabo nyana bo folo na yo nyana bo na sera du mambo ke kunno ko la ka sumata le tara ale abe bande sisa mine e koroni ko mi chesera le makaba o ka le ya pasisa akaba ko shiru e bi sabere aga neme anna na mina ambo nyana bo folo no bana ambo soro ki tay ko ko no ya pa monye la ka sumata le tara damina ne ba ale ko ni yake sho Sheikh na ya kumbe ka shirku yen ko to ni dada ko ni dariye
aya ye ya pa moyen ya pa moyen to ya tara udu na makomi na leri be nyine ka se o ba fe ka do ni yira nyon na sisa darri manya minge sheikh na yi reculer kana ko fe do ni aka wali yen ko no ki yele ma saka tigi bele ye heda ma ka ba ko ya nimbe ni tigi nkabo ka file kana ka daku aya daku safara wuru la teda yele na tofata aini heda ko kana bi fudu ma Allahu akbar to mi shiri fudu ko wale be abina duma apana tu halara wa so sheikh na do na tu na ka place no yishiri ku yate atu de se ka panto do halala afunu na sisa na reunion ke ka pan juma so ma fe kala no ni mukadamu ni sheikh na be barura sheikh na ko kala ni ma kwa ka do ka antaru kwa sera so mo lo kai mu fe pasi de ko so mo lo ka enu na ma ko neme an touchera nyon na do ni diwan na sura me apata na kwara kama ko neme nya kwa yetu ka ma ko neme me an touchera nyon na me apata na kwara ko kara juma lo so ma tenen long so ma teleramu dira sheikh na ma ko so mo lo ma kay nu ko salamu لا إله إلا الله 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 ani bora minge ayi bosi Israel la pawu ala kila kenene kura ala kila ka salon ko do yoro nigile to fata ale so mo kay mo yeda ko ra ko jugu kabini ni bora yi bosi Israel la ko pawu direct ala kila ka salon ala kila kenena atara sheikh na mala mawla usro o de be fata o de be sisa aywa antara ta fotu ni ay nyemburu amo kera da sheikh na de be place in now alo do be epion enu ndo be nyon ye sanu wati bion mune mani fonye gakaka kala ne yembe soro kasa ay da de do antara ta ko yera to da ay nyemburu amo kede da folo kama ga chika ko modern ko iba ne meke iba ne yera ku kakala nduma ko chemi seni bena sisa ba sisa ni bina ni folo kasoro la dara ni masesi sanyi bina ni kora to itena me ni masesa ni bina na bena na do mana finte ni na bo ako kotile ko be bla to kotile ko do ni tu manka Aidra. Ese ko ra ora so mon don kay nu fatura ese ko ra kana siyasi yorora baba mu majara abese fato ma wate na la kan kisi na minin biera ni daga be sire ka tobiri ke abe kala no che ko ka tasuma sa ko be ka tasuma mena adeka kabino wero ete bole be na tubi na kan kisi ni la man kuna diara ni la kan la banya ya rabbi ala kan kuna diara الحمد لله رب العالمين يا رب ya ko metri yo de fo ko on fa ka fisa biaye mbedo ni ke biaye wala ka dima de do ko si ta soro de na ka dima ko no wede ba soro no te be buru kana tubi wo yorora chekele fana sheikh na ya wele aywa sheikh na commandant ye sheikh na wele fa be na soro birura fa mako bara sheikh na bana walo asirra tara ndio ndara sheikh na ka utara korofo ina ni commandant fe birura usi ko to chekele be nyoro ye sheikh na commandale ani sheikh na bena bolon de do ya fele ka sera frontière no da le ba ka faran o fe ko mi bolon jan de do sera frontière tara ata fe ka sheikh na fu ata fe ka sheikh na ye la man kuna diara ala la banya ambere na da nan kerefe ka nya tu
anyatugu aya anyatugu ala bangu da diara sheikh na timina tumamina pale ba nya ile katara aywa angarambo nya ko yante tuguni kani vraiment ko kutugu te fle nya yante tuguni dawo ala kulu balla ka tara nya keme da ma ke yiri aye sanyi bina ni ke o fu nyara shega na bedu go no be bole kana tubie o makatu ni o sana ni sidi sila ni ankara wa amadu sila kamsara anye nyongo be tasi sabe nyarira sidi sila ya fo nya be barra kwa chesa kwa ma sanduru bofolo pasali ya masanduru bofolo kara 96 kwa sa ya masanduru bofolo ala man ko nabi amin Allah ban cheikh na da mawlaw de beni ala ka ande ben ala chane baraji amba fu ambe duwa ke ambe duwa woni sallallahu alaihi wasallam صلى الله على النبي الذي اصطفى محمد والآل والأصحاب والتابعين على صواب أبد فالقصر زاد النزع غرتنا إلى منازل المنتقى من طهير لطهير البضع وخبير الخبير إلى النبي فهو أحمد حماه الله من كل ما يكره ابن محمد بن سيد الأمر ابن إمام الله ولي الأكبر ابن شريف محمد نجل شريف محمد بن سيد شريف نجل سواء أمين الله ابن محمد الشريف البايب الحمد الأبسنا بالسيف الفضل بسيف الوداد سيف الله ابن إلهي ابن شريف واليد الله ابن يحيى بن عبد الرحمن الأحمدي نجر إبراهيم بن إدريس بن عبد المؤمن بن عبد الله بن محمد جميل الجاي بن حمدان نجر علي سجودي بن محمد بن قاسم بن ميمون بن علي الأكبر وعبد الله علينا نادر إدريس بن إدريس الأكبر وعبد الله ابن إمام حسن المصانا بن حسن تصدقي تسانا ابن علي الغرمان إله بوجه وشرع زوج البدور بدعة رسولي أرجو بجاه ولسوء وأن يكون شيخنا نصرنا بالسمين لنا وأن يقي بالله شريف وطريق من على سبيل ثم الصلاة والسلام على الذي برضاه محمد شفيعنا بالعدل والآل المغفرة مدامة عبد وسماء ينبغس وينذر منه وسلة شرعه الله بجد صلاة وسلة شرعه الله بجد صلاة يا إله sisan ni le cheikh na raw ba don rabbi ala ka ambalo ni cheikh na ye ala ka fato ni cheikh na ye ala ka wudi ni cheikh na ye ala ma ko na diara ala ka anda banya na lay mo min ngir jere cheikh na kala de nyara ma to shipuye ba ba tando
motar shirifu min be buye dafa o sisa be to ko de fo wala kana fu ira nan ni sheikh na te wala kana fu ira nan